Yan, si Ma'am Evelyn Lorelia. Thank you po. Ada horma kalam, anak kalam sa arba, ana Chile sawa-sawa hindi, ada ro hospital Suliman Pake. Okay? Sawa-sawa hindi, ana ro. Yan, welcome po, Ma'am Robin and Sadsad. Thank you po. Good evening din po. Bawal sa akin ang mag-asawa uli kasi pag nag-asawa ko, mawawala pensyon ko. Yun. Sis Anita Beltran, mag-love shout out. Sis, sabi po ni Ma'am Robelyn Sadsad. Oo, Char, sabi po ni Ma'am Maria Anita Beltran. Shout out Ma'am Robelyn Sadsad, sabi po ni Pare ko Charcol Dalianas. Tamsak po tayo, sabi po ni Ma'am Maria Anita Beltran. Yan, tamsak po. Ma'am Lisa, shout out. Sabi po ni Ma'am Maria Anita Beltran. Yan, shout out po sa inyong lahat. Yan, 7 minutes, ilan na? 13 minutes na lang, 17 minutes na lang po. Tayo po ay mag-out na. Lipat po tayo kay Ma'am LMG. JM, Joey, shout out. Sabi po ni Ma'am Maria. Habibi, shout out. Sabi po ni Ma'am Maria Anita Beltran. Okay po. Salamat po Ma'am Evelyn Lorelia. Yan, 17 minutes na lang po at tayo po ay lipat naman kay Ma'am LMG Official. Yan. At suportahan po natin ang Mac Arena. Nakakamiss nga yung tea, sabi po ni Ma'am Freda Alano. Yan. Thank you po sa 3 million live viewers. Yan. Ma'am Freda Alano, secret kasi. Sideline ka muna. Freda Alano, shout out. Sabi po ni Ma'am Robelyn Sadsad. Ay, nahulog.